السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نقترح لكم واحد الوصفه اللومجه الكوتي او الفطور، وصفه ديال واحد البغيوش زوين لذيذ بالشوكولا وبمقادير واحده اخرى. اكتشفوها معايا في الفيديو، ما تمشيو فين. Alors aujourd'hui, je vous propose la recette de cette brioche pour un petit déjeuner copieux ou un goûter, la brioche babka avec du chocolat et d'autres ingrédients que je vous invite à découvrir à travers ma vidéo. بالنسبه للعجين ديال البريوش اللي استعملته في هذه الوصفه هذه هو ديال هذا البريوش هذا اللي كنت قسمته معكم شحال هذه، وغادي نخلي لكم في صندوق الوصفه الرابط ديال الوصفه ديالو. Alors pour la pâte à brioche que j'ai utilisée pour cette brioche babka, c'est la même que celle que j'ai utilisée pour cette brioche tressée sur la photo. Je vous laisserai également le lien de la vidéo ou de la recette dans la description. الوغ بالنسبه لهاد لابريوش بابكا اللي غادي نصاوب معكم اليوم، بالنسبه للعجين انا عندي هنا العجين ديال البريوش ديجا خامر. هاد العجين فايت اللي تقاسمته معكم شي جوج مرات في جوج الانواع ديال البريوش، وغادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو او الوصفه اللي فيها هاد العجين هذا في صندوق الوصف. غنحتاج ايضا 50 غرام من الشوكولا او حبيبات الشوكولا السوداء اللي غنحتاج باش ندوبهم. من الاحسن تكون السوداء، الا ما كانتش متوفره تقدروا تستعملوا الشوكولا بالحليب. غنحتاج معلقه كبيره ديال السكر ثقيل. غنحتاج واحد 25 غرام ديال الزبده، وتقريبا واحد 6 ديال الحبات ديال المشماش اليابس مقطع طريفات صغار. Pour ma brioche babka aujourd'hui, je vais avoir besoin de pâte à brioche. Ici, ma pâte à brioche elle a déjà gonflé. C'est une pâte à brioche que j'ai déjà partagée avec vous. Je vais vous laisser en fait le lien de la recette dans la description. Je vais avoir besoin également de 50 grammes de chocolat noir. Vous pouvez utiliser du chocolat au lait si vous n'en disposez pas. Je vais avoir besoin de 25 grammes de beurre, une cuillère à soupe de sucre glace et quelques 6 abricots secs coupés en petits morceaux. اول حاجه غادي نخلط الزبده مع الشوكولا ونديرهم في الميكرووند يذوبوا. Donc première des choses, je vais mettre le beurre avec le chocolat, je vais les mettre au micro-ondes pour qu'ils fondent. ملي داب الخليط ديال الشوكولا مع الزبده غادي نضيف له السكر ثقيل ونخلطو مزيان. Donc après que mon mélange beurre chocolat fondu, je vais ajouter le sucre glace et je vais bien mélanger. إلا كنتو استعملتو الشوكولا بالحليب زيدوا معها واحد المعلقه كبيره تكون بومبي ديال الكاكاو المر، معلقه كبيره عامره. Donc en fait si vous avez utilisé du chocolat au lait, vous ajoutez également une cuillère à soupe bombée de cacao amer. فوالا كنحصل على نوع من خليط بحال ثقيل وفي نفس الوقت لامع ورطب. Donc j'obtiens en mélangeant un mélange lisse et brillant. Voilà. غنخليها على جنب ونصاوب لا بات ديالي. Je vais laisser de côté, je vais préparer ma pâte. Alors غادي نطالي لا بات ديالي، غادي نديغازيها bien sûr وغادي نطاليها. Donc je vais dégazer ma pâte et je vais l'étaler en un grand rectangle. غادي نسرحها على شكل مستطيل يكون كبير. نجبروا له واحد اخر. دونك غادي ملي سرحت لاباط ديالي كلها غادي نخلط منها الخليط ديال الشوكولا والزبده السكر كلاصي. Donc je vais, après avoir étalé ma pâte, je vais verser dessus mon mélange à chocolat.
Voilà, je vais l'étaler sur toute la surface de la pâte. غادي نسرح الخليط ديالي فوق العجين بهذا الشكل اللي كتلاحظوا. فوالا نحاول كاع j'essaie de couvrir toute la surface. نحاول نغطي كامل هاد العجين. غادي ندير المشماش. j'ai parsemé d'abricot. Voilà. حاولوا تلويوها، انا راه درتها بالعكس غتجيني شي شويه. دونك جو في لا غولي اون بودان. غادي نلويها على شكل بودان بحال هكا. فوالا صافي. غادي نجيب واحد المسماضي وغنقطع هاد البودان ديالي نقسمو على جوج. دونك جو prendre un couteau bien aiguisé et je vais couper mon boudin en deux. وغنبدا دابا نضفر هاد البريوش ديالي. je vais en fait tresser ma brioche. فوالا هاد الجهه من هنايا نعاود خليتها حتى الاخر باش يسهل عليا انني نضفرها. qu'en fait ce côté je le laisse à la fin pour que ça me facilite là de confectionner ma tresse. là ناخذ المول ديالي. je vais prendre mon moule. انا هنا خديت المول، انا لبستو بورق الطبخ لان خصني نديموليها وهي تكون باقا دافيه، داكشي علاش ما بغيتش ناخذ شي الريسك. دونك كنفضل باش يسهل عليا الديمولاج ديالها. دونك فوالا جي بري مون مول، je l'ai habillé de papier sulfurisé en fait parce que je dois la démouler quand elle est encore tiède. donc je peux pas prendre de risque. ça va avec le papier cuisson, ça va me faciliter la tâche. غادي نخليها تخمر مره ثانيه وغادي من بعد ندخلها الفران مسخن على 180 درجه باش طيب ليا تقريبا واحد نص ساعه حتى ل 35 دقيقه. Donc voilà, je vais la laisser lever une deuxième fois. Ensuite, je vais la cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pour 30 à 35 minutes. في الوقيته اللي غتكون البغيوش ديالي كتخمر غنوجد واحد السيرو او شراب فيه 50 غرام ديال السكر، 40 غرام ديال الماء. غنديرهم فوق نار متوسطه غير يبان ليا السكر داب والماء بدا يغلي. غنطفي عليه ونخليه يبرد. Donc pendant la levée de ma brioche, je vais préparer un sirop contenant 50 g de sucre, 40 g d'eau. Je vais laisser juste fondre le sucre et à la première ébullition, je vais éteindre le feu et laisser mon sirop refroidir. ومباشره ملي نخرج البريوش ديالي من الفران وهي باقا سخونه كنسقيها بالسيرو اللي وجدت اولا الشراب اللي وجدت. كنستعملو كله يعني ماشي غير شي شويه منه. Donc juste après sortie du four et pendant que ma brioche elle est encore chaude, je vais l'imbiber du sirop que je vais préparer et que j'ai laissé refroidir. En fait, je vais utiliser toute la quantité de sirop que j'ai préparé. الا كنتو استعملتو بحال ورق الطبخ تقدروا تخليو البريوش ديالكم حتى تبرد عاد ديموليوها ماشي مشكل. اما الا كنتو استعملتوها مباشره في المول من الاحسن ديموليوها وهي باقا دافيه. Donc en fait, si comme moi vous avez utilisé du papier cuisson, vous pouvez laisser votre brioche jusqu'à ce qu'elle refroidisse complètement et vous la démoulez. Sinon, si vous n'avez pas utilisé de papier cuisson, il vaut mieux la démouler pendant qu'elle est encore tiède. هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش ديالي اللي حضرت معكم اليوم. نتمنى ان الوصفه نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بلايكاتكم بتعاليقكم الزوينه اللي كتفرح قلبي، ونتمنى انكم تجربوا الوصفه وترجعوا لي الخبار. فوالا
C'était la brioche ou le résultat final de la brioche que j'ai préparé avec vous aujourd'hui. J'espère que la recette vous a plu. J'espère que vous n'allez pas hésiter à la tester. J'espère aussi que vous allez me laisser un like ou un petit commentaire. Vos petits commentaires, vos commentaires qui me font tellement plaisir. D'ici là, je vous dis à très bientôt. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير.